تو हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। और अब जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हो मोहम्मद साहब के लिए पार्ट 29 है। तो जैसे आपको कहा था कि कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलेंगी, अब मिलती ही जाएंगी। तो इस आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अगर आपको अच्छी लग रही हैं, आप लोगों को हमारा रिएक्शन, हमारे थॉट्स अच्छे लग रहे हैं, प्योर लग रहे हैं, तो आप हमें अपने साथ इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो हम भी आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे और अपने थॉट्स भी शेयर करेंगे आपके साथ कि हमें क्या पता लग रहा है और क्या हम महसूस कर पा रहे हैं, जैसा कि आप पीछे वीडियोस में समझ ही सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 29वां हिस्सा यानी पार्ट 29 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 28वें हिस्से में क्या सुना। हमने 28वें हिस्से में सुना कि आमुल हुज़्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा। आम अरबी में कहते हैं साल को और हुज़्न कहते हैं गम को। आमुल हुज़्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा, ये हमने पिछले वीडियो में सुना। सबसे पहला और बड़ा गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हिमायती, सबसे बड़े सपोर्टर चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के पास चले गए। दूसरा सबसे बड़ा गम आपकी सबसे प्यारी बीवी, सबसे बड़ी गम गुसार आपकी शरीक हयात अम्मा जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। ये गम के दो बड़े बड़े पहाड़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे, लेकिन आपने बर्दाश्त किया। सब्र और शुक्र के साथ आप आगे बढ़ते रहे और आप अपने काम में यानी दीन के फैलाने में और इस्लाम के इशाअत में आप लगे रहे। चलिए आगे सुनते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बढ़ती तादाद को देखकर घबरा रहे थे। पहले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को हर तरह की तकलीफें दे देकर रोकने की कोशिश की ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा डर कर दीन की तबलीग करना छोड़ दे। मगर उनकी इस दुश्मनी से और इन सख्तियों से और इन तकलीफों से उनको वो फायदा नहीं हो रहा था जिसकी उनको उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने अब एक नई चाल चली, एक अनोखा प्रस्ताव, एक अजीब तजवीज, एक अनोखी आइडिया लेकर वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि आओ मोहम्मद बैठो, आज हम एक समझौता कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस तरह का समझौता, बयान करो। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन हम तुम्हारे खुदाओं की इबादत कर लेते हैं और कुछ दिन तुम हमारे खुदाओं की इबादत कर लेना। इस तरह होगा ये कि दोनों की इबादतें दुरुस्त हो जाएगी और इस इबादत के बदले में हम दोनों को खैर और भलाई मिल जाएगी। यानी हम दोनों तरह की इबादत करेंगे ताकि इन दोनों किस्मों की इबादत में से जो भी तरीका ठीक होगा उसके बदले हमको और आपको नजात मिल जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाकर मक्का वालों की इन बेहुदा बातों का और इन बेहुदा तजवीज का जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। जिसका शॉर्टकट में खुलासा यह है कि आप उनसे कह दीजिए कि मैं हरगिज उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि जिन बातों की तरफ मैं तुमको बुलाता हूं, जिसकी मैं तुमको हिदायत करता हूं, जिस दीन की मैं तुमको दावत देता हूं, ये कोई तफरीह, कोई एंटरटेनमेंट या कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक सच्चाई और एक मुकम्मल दीन है जिसमें तब्दीली या चेंजेस करने का किसी को हक नहीं है। इस दीन की बुजुर्गी और सच्चाई में कोई शक और शुबा और कोई डाउट नहीं है। और फिर मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते रहे।
ताकि आप किसी भी तरह अपना काम और अपना मिशन पूरा न कर सके और इस पैगाम को पहुंचाने के सिलसिले में आपको कोई मददगार, कोई सपोर्टर, कोई साथी न मिल सके। वो इसी में हमेशा परेशान रहा करते थे, क्या करे क्या ना करे, कौन सी चाल चले, कौन सी साजिश करे, हर वक्त यही फिक्र उनको रहा करती थी। लेकिन इधर अफसोस ये था कि चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, जो हर तरह आपकी हिमायत करते थे, हर मौके पर आपका बचाव करते थे, और उधर सारे खानदान वाले भी आपका लिहाज, आपका अदब किया करते थे। अगर इनके कबीले के लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाया करते थे तो चचा अबू तालिब रुकावट बन जाया करते थे। लेकिन वो दीवार अब हट चुकी थी, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में, रास्ते में कांटे बिछाने वालों का रास्ता भी अब साफ हो चुका था। अब वो जितना भी चाहते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाया करते थे। जिस कदर बेरहमी से वो सुलूक करना चाहते थे कर सकते थे, क्योंकि उनकी नजर में अब जाहिरी जो सबसे बड़ी रुकावट और दीवार थी वो खत्म हो चुकी थी। चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद मक्का वालों ने बढ़ चढ़कर आपको तकलीफें पहुंचानी शुरू कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग के रास्ते में बेइंतहा रुकावटें डालनी शुरू कर दी। एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे। एक बदबख्त शख्स उक़बा बिन मुईत पीछे से आया। जब आप सजदे में गए तो आपकी गर्दन मुबारक पर चादर डालकर और लपेटकर, पूरे चेहरे को लपेटकर, उसको मरोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला मुबारक घोटना शुरू कर दिया। आप उसी तरह सजदे में पड़े रहे, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यह दर्दनाक मंजर देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वहां से दौड़कर आए। उन्होंने जल्दी से उक़बा को पीछे ढकेला। इस पर कुरैश नाराज हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर वो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर चढ़ दौड़े और उन्होंने मार मार कर और पीट पीट कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लहू लुहान कर दिया, सख्त जख्मी कर दिया। एक दूसरे और बदबख्त ने यह हिम्मत की कि बहुत सारी मिट्टी उठाकर आपके चेहरे पर फेंक दी, जो आपके सीधे मुंह पर लगी। जब आप घर में दाखिल हुए तो आपके मुंह पर और आपके सर पर मिट्टी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादी यानी छोटी बेटी सैयदतुन निसा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जल्दी से आई। वो आप यानी अपने अब्बू के चेहरे से मिट्टी साफ करती, आपके सर से मिट्टी साफ करती जाती थी और मुसलसल रोते जाती थी और आंसू बहते जाते थे और वो मिट्टी साफ करती जाती थी। और वो ये सोचती थी कि मेरे प्यारे अब्बू और पैगंबर खुदा के साथ उनकी कौम कितना बुरा सलूक कर रही है, कितना बुरा मामला कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी को तसल्ली देते और कहते कि बेटी मत रो, बेटी मत रो, खुदा तुम्हारे अब्बू का मुहाफिज है, खुदा तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करने वाला है, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। उधर आपके चचा अबू लहब ने चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुछ दिन के लिए अपनी दुश्मनी कम जरूर कर दी थी, खामोश भी रहा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू कर दिया। अब तो उसने पहले से भी ज्यादा सख्त अंदाज में आपको सताना शुरू किया। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की तरफ से इतनी तकलीफें पहुंचाई गई, इतनी तकलीफें पहुंचाई गई जिसकी कोई हद नहीं। और दूसरी तरफ अबू जहल, उसका तो रोजाना का ये काम था कि वो सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बैठ जाया करता था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते यानी उस रास्ते पर आते तो अबू जहल गुंडों को और बदमाशों को उभारता और कहता कि जाओ उसको सताओ, मोहम्मद को सताओ, परेशान करो। चुनांचे वो गुंडे उठते, आप पर आपको गालियां देते, आपको बुरा भला कहते और अलग अलग आवाजें कसते, सीटियां बजाते। कभी अबू जहल अपने गुंडों के पास जाता और कहता कि जब
محمد طواف کرنے کے لیے آئے تو جاؤ تم اس کو مارو۔ چنانچہ وہ گنڈے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ جاتے، سوار ہو جاتے، آپ کو تکلیفیں دیتے، آپ کو مارتے۔ اور پھر یہ سارا منظر دیکھ کر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے اور کہتے کیا تم ایک بزرگ آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، وہ بھی صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑنے سے روکتے تو وہ حضرت ابوبکر کے سامنے جمع ہو جاتے، چاروں طرف جمع ہو جاتے، پھر دھکے مارنا شروع کر دیتے تاکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹ جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آخری دم تک کرتے، خود چوٹیں کھاتے رہتے اور ذرا بھی نہیں گھبراتے تھے۔ وہ اپنے محبوب اور اللہ کے پیغمبر کو بچانے میں بڑی خوشی کے ساتھ خود ظلم سہتے اور خود چوٹیں کھاتے تھے۔ جب کبھی مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ظلم کرتے تھے، آپ کو جب اس طرح ستاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت افسردہ لہجے میں بار بار یہ جملہ دہرایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میرے چچا ابو طالب کی زندگی میں قریش ایسی کبھی حرکت نہیں کر سکے تھے۔ رسول اللہ کے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھتے تھے تو انہیں بہت دکھ ہوتا تھا کہ خدا کے نبی کے ساتھ مکہ والے کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمے پر صدمہ تھا، دوہرا اور تہرا صدمہ تھا۔ ایک تو چچا ابو طالب کا انتقال، دوسرے اپنی چہیتی بیوی، غمگسار بیوی، ہم سب کی اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا غم، اور دوسرے یہ قریش کے اس برتاؤ اور ان حرکتوں کا صدمہ ہوتا تھا۔ لیکن ایمان والوں کی مجبوری یہ تھی کہ ان کی ایک بڑی تعداد حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی اور مکہ میں رہنے والے ایمان والے بہت تھوڑے رہ گئے تھے، اس لیے نہ وہ مکہ والوں کا مقابلہ کر سکتے تھے نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے تھے۔ اس لیے جب بھی مکہ والے ہجوم بنا کر آپ پر حملہ کرتے تھے یا آپ کے صحابہ پر حملہ کرتے تھے تو آپ صرف اپنا بچاؤ کرتے تھے، اپنی حفاظت کرتے تھے۔ اور ایمان والوں کی عورتیں جب اپنے مردوں کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دیکھتی تھی، اس طرح کی تکلیفوں میں دیکھتی تھی تو انہیں بے حد رنج ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں دیکھ کر تو ان کے دل درد سے بھر جاتے تھے۔ اسی دوران ایک دن عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے تاکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمدردی کا کچھ بدل ہو سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ تمہاری مراد کس لڑکی سے ہے؟ تو حضرت خولہ نے فرمایا کہ ایک بیوہ ہے اور ایک کنواری ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت خولہ نے جواب دیا، ایک تو آپ کے چہیتے دوست جو آپ کو خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی عائشہ ہے جو کنواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیوہ کون ہے؟ تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ سودا بنت زمعہ۔ سودا بنت زمعہ وہ عورت ہے جو بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کی پیروی کرتی تھی، یعنی آپ کی اتباع کرتی تھی۔ ان کے شوہر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، مگر وہاں سے جب واپس آئے تو واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت سودا بنت زمعہ کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ تم دونوں کو میرا پیغام پہنچا دو۔ پھر حضرت خولہ سب سے پہلے حضرت عائشہ کی امی یعنی حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور حضرت ام رومان سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر بہت بڑی خیر و برکت نازل فرمائی ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت ام رومان نے فرمایا کہ خدا نے چاہا تو یہ بہت مبارک رشتہ ہے،
لیکن ان کے والد حضرت ابو بکر آنے تک ٹھہرو. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جب حضور کے نکاح کا پیغام سنا تو نہایت خوشی اور فخر کے ساتھ اپنی بیٹی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ منظور کر لیا. اس کے بعد حضرت خولہ حضرت سودا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تم پر بہت بڑی خیر و برکت اللہ نے نازل فرمائی ہے. حضرت سودا کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا مطلب ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس اپنا نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے. حضرت سودا نہایت خوش ہو گئی اور کہا کہ جا کر میرے ابا سے اس کا تذکرہ کر دو. چنانچہ حضرت خولہ حضرت سودا کے ابا کے پاس گئی اور یہ رشتے کا تذکرہ کیا تو حضرت سودا کے جو والد تھے وہ نہایت خوشی سے جھوم اٹھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے. چنانچہ یہ دونوں نکاح ہو گئے اور حضرت سودا کی رخصتی تو فوراً ہو گئی, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چھوٹی تھی اس لیے صرف نکاح ہوا, رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی بعد میں ہوئی. اس کی اور تفصیل آپ کو آگے کے حصوں میں بھی بتائی جائے گی. آج کے لیے اتنا کافی ہے, اس لیے آج ہم یہی پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے. ہم آنے والے 30ویں حصے میں یعنی پارٹ 30 میں ہم سنیں گے طائف کا دردناک واقعہ. آپ کتنی امیدوں کے ساتھ طائف گئے کہ کم سے کم مکہ والے نہیں مان رہے ہیں تو طائف والے مان جائیں گے, وہاں سے بہت سارا سپورٹ ملے گا, وہاں سے بہت سارے ایمان والے مجھے مل جائیں گے. لیکن طائف جانے کے بعد وہاں کیا معاملہ ہوا, وہاں آپ سرداروں سے ملے تو وہاں انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا انہوں نے مکہ والوں کے جیسا کیا یا کچھ انہوں نے الگ کیا؟ یہ اور پھر آپ جب طائف سے واپس ہوئے تو پھر آپ کے ساتھ کیا عجیب عجیب واقعات ہوئے اور جنات کی ایک جماعت سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, جناتوں نے آپ سے کیا کہا, یہ ساری تفصیل آپ کو انشاءاللہ 30ویں حصے میں یعنی پارٹ 30 میں سننے کو ملے گی. تب تک آپ تھوڑا انتظار کریں. اور ایسے ویکتی کی ہتیا کرنا یا اسے وہ کرنا وہ سب سے بڑا مہا پاپ مانا جائے گا. تو فور ایگزامپل کے لیے میں بات کر رہا ہوں تو یہ جو لوگ کر رہے تھے وہ پاپ ہی تھا, وہ بہت بڑا پاپ تھا جو ان کے ساتھ کر رہے تھے. تو اور باقی میں پوائنٹ ابھی اٹھا ہی لیتا ہوں. باقی جہاں پر عائشہ جی کا ذکر ہو ہی چکا ہے تو ان کی یہ چھوٹی عمر میں ہوئی تھی, ہم نے سنا 6 میں یا 9 میں ہوئی تھی, یہ پراپرلی میرے کو بھی نہیں پتا, آپ بتانا. اور رخصتی مینس ہمیں پتا ہے کہ بھئی انہیں قبل لے جایا گیا وہاں سے, نا, ودا کرنا, ودائی. تو وہ کب ہوئی یہ بھی آپ ضرور بتانا. تو جب آپ میں بھی نہ اگر آئے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں آئے گا تو وہ تو مووی میں پتہ چلے گا. تو آپ لوگ بتا دینا, تو جب پتہ لگے گا تو اس سے ریلیٹڈ میں آگے اگر وہ بات جائز ہی یا بالکل سب کچھ ہے کہ جیسے لوگ سوشلی ٹاپکس اٹھاتے ہیں, اور میں نے ابھی ریسنٹ میں دیکھا تھا انسٹاگرام پہ ہی 2-4 دن پہلے ہی, تو ایسا ہی کوئی پوسٹ تھا تو اس کے اوپر فورنرز کا تھا, وہ یہاں کا نہیں تھا. تو انگریز جو تھے تو وہ بھی اسی طرح کے پوسٹ کے نیچے مطلب عائشہ جی سے ریلیٹڈ وہ ان کی ایج اور ان کے بارے میں ایسا ایسا بول رہے تھے. تو اگر آپ ایک مجھے اچھا سا اس کے بارے میں بتانا تو اس سے ریلیٹڈ پھر میں اپنے اس سے ایک فور ایگزامپل آپ کو بتاؤں گا جو اس چیز کو میچ کرے گا, شاید اس کو صحیح ثابت بھی کرتا ہو اور سب کچھ کرتا ہو. تو آپ مجھے بتانا ہوگا. آپ بتاؤ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اب تو ویڈیو دیکھ دیکھ کے اندر سے ایک دکھ ابھتا ہے کہ انسان کے ساتھ یہ دنیا والے کیا کیا حشر کرتے ہیں, مطلب کس کس طرح سے ان کو ستایا گیا. اب تو یہ لگا لو کہ ان کی ایج 50 سال کی ہو گئی ہے, تو انسان کی آدھے سے زیادہ زندگی تو ختم ہی ہو گئی نا. 63 سال تک مطلب کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی انسانیت کو سکھی کرنے کے لیے انہوں نے پوری زندگی دکھ بھوگتے. تو یہ چیزیں دیکھ کے نا من ایموشنل سا ہو جاتا ہے, اندر سے دکھی ہو جاتا ہے. تو ہوتا ہی ہے ان کے لیے بھی. انہوں نے کیا کیا, مطلب کیا لیا کیا تھا تم سے, دے ہی رہے تھے تمہیں وہ چیز دے رہے تھے جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا سنساری چیز. آپ بتاؤ آپ کو بھائی محمد صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا سب کچھ کیا, تو اس کے لیے آپ کیا بولنا چاہو گے؟ وہی ہے کہ جب انسان اس دھرتی پہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آئے بھی قدر نہ جانن ڈیوے بالن مڑیاں تھے. وہ جیتے جی تو قدر نہیں جانتا, جب وہ مر جاتا تو اس کے نام کے پھر انسان گن گاتا ہے, دن رات اس کو یاد کرتا ہے, اس بھرم میں پھنس جاتا ہے پھر آدمی. تو اس لیے
जीते जी इंसान जो हमारे साक्षात हमारे सामने प्रकट हुआ है हाँ। रब्बी रूप में, तो उसकी कदर करनी चाहिए। उसी के ऊपर उदाहरण अपने माँ बाप भी आ जाते हैं कई बार आदमी सोचे तो। सब बिल्कुल बिल्कुल हमारे को रिस्पेक्ट करनी, जिसने हमें जन्म दिया। रिस्पेक्ट तो सही टॉपिक उठाया। रिस्पेक्ट तो मतलब हमें हर किसी की करनी चाहिए, खुद की भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों की करनी चाहिए, खुद की भी करनी चाहिए। आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे तो आप अपने लिए बड़े पॉजिटिव हो जाओगे, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, आपके पास शरीर है। अपनी खुद की रिस्पेक्ट करो तो हर काम में आप आगे बढ़ोगे, अपने आप को कम नहीं समझोगे। और माँ बाप की भी करनी चाहिए, और ऐसे ही माँ बाप को बच्चों की भी करनी चाहिए, आपको एक जीव जंतु की भी करनी चाहिए, क्योंकि हम सब हैं तो इंसान ही। चाहे माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, पत्नी हो, हम इंसान है पहले, है ना। तो हमें एक दूसरे की उतनी ही इज्जत बराबर में करनी चाहिए, तो एक अच्छा रिश्ता बनता है। क्यों? बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप बताओ, आपको वीडियो देख के आपको क्या शिक्षा मिली, और क्या आपको दर्द महसूस हुआ? या हमारी अपनी सोच होती है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा अगर किसी और रास्ते पर चल रहा है, चलिए आपका नजरिया ये कि वो गलत रास्ते पर है और मैं सही रास्ते पर हूँ, पर फिर भी वो गलत रास्ते पर आपके नजरिए से है, लेकिन फिर भी वो किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहे। हाँ। तो इसमें आप किस लिए पहले, भाई हम किस लिए पहले किसी को हानि पहुंचा सकते हैं? तो ये गलत होता है कि कोई हमसे अगर भिन्न चल रहा है तो वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है, हाँ। वो उसका अपना फैसला है कि वो आपको चलना है चलो, कोई आपकी गर्दन पे तलवार रख के नहीं चलवा रहा। आपको नहीं मानना बेशक ना माने, लेकिन जो चल रहे हैं उनके पीछे उनके रास्ते पर उन्हें भी प्रताड़ित करना और उनको भी ऐसे मारने की कोशिश करना, और आज के समाज में भी होता है, हम भी होते हैं। तो कई बार इंसान होते कि नहीं, हम दिमाग में बिठा लेते कि हम जो सोच रहे हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सामने वाला ही गलत है। हम इतने अपने ही दिमाग को हम स्वतंत्र नहीं कर पाते कि इतने हजारों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों तरीके की सोच भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। तो हम इतना ओपन माइंड जरूर रखें कि हम सबको एक्सेप्ट, एटलीस्ट हम सुने। एक्सेप्ट करना ना करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच पे करता है, बट एटलीस्ट सुने और उनको भी उतनी आजादी दें कि वो भी अपना सोच सके या चल सके। तो ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बोलना चाहूंगा कि इंडिया में जैसे कि सब बाहर से थे, तो कभी आप देखते हो, आपको पता है यहाँ पे कितने मत हैं, कितने टाइप के लोग हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। आदिवासी टाइप में अलग भगवान को मानना, तो वो इसीलिए ही था कि हिंदुओं की सोच शुरू से ही ऐसी रही थी कि जैसे हम अभी बात करें कि कोई किस तरीके से परमात्मा को पूजना चाह रहा है, तो वो उसका मत था, वो उसे खुला कहते थे, भाई तू स्वतंत्र है, तू आजाद है, तू जैसे चाहे परमात्मा को पाना चाहे, तू अपना रास्ता खोज, है ना। तेरे को कोई रोक टोक नहीं करने वाले। हमारे पास जो ज्ञान है वो तेरे को अगर नहीं फिट बैठ रहा तो खोज, तो दूसरे रास्ते पर जा, अपने हिसाब से ढूंढ। तो इसी तरीके से करते करते बहुत सारे मत और पंथ बने नए नए तरीके से, क्योंकि कहते हैं ना, धाराएं बदल सकती हैं लेकिन मंजिल अगर एक हो जाए तो, किसी ने ये गली ले ली, किसी ने वो गली ले ली। तो परमात्मा को प्राप्त करना हजारों गलियों से भी प्राप्त किया जा सकता है, हजारों तरीकों से किया जा सकता है। तो इसी तरीके से, इसीलिए यहाँ पर इतने मत और इतने, जो आपको यूं लगता है ना कि ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई किस दिशा में चल के परमात्मा को कह रहा है, कोई किसी में कह रहा है, कोई नया बन गया, कोई नया बन गया। ठीक है, वक्त के हिसाब से वो चीजें का फायदा उठाने लग गए लोग, बट पहले स्वतंत्रता थी, हमेशा ही थी स्वतंत्रता, आज भी देता है कि भाई अपने तरीके से आप प्राप्त करो, जैसा आप कर सकते हो। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब हम शुरू से ही जब बात कर रहे हैं तो हमें ये दिक्कत होती है कि लोग ऐसे डिस्टर्ब क्यों करते रहे। वो अगर आपको अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने रास्ते पे चलते बनो, आप अपने उसी तरीके पुराने तरीकों से पूछो जो आप कर रहे हो। तो वो लोग तो धन्यवादी थे जो, जिन्होंने उस वक्त एक्सेप्ट किया। वही बात है ना, जैसे बोल रहे थे कि आए दीता कदर न जानन, दीवे बालन मड़िया थे। भाई जब फिर वो चले जाते हैं तो उसके बाद आज गुणगान कर रहे हैं हम सारे के सारे पीछे बैठ गए। उस वक्त के लोगों ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने जीते जी किया उनकी तो फिर मौज थी, वो तो फिर बहुत ज्यादा बड़े भागी हुए। तो इसी तरीके से आप ये बताना कि मोहम्मद साहब की फाइट्स वगैरह का जिक्र नहीं हुआ अभी तक, तो क्या बाद में लड़ी थी या बीच में लड़ी थी, ऐसा कोई जिक्र बताना, क्योंकि शुरू में ऐसा आया था कि मोहम्मद साहब ने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी थी, मैं सुनना चाहूंगा वो चीज। ये जो जेल में है ये भी अपने आप में वो तो है, लेकिन एक बेसिक सोशल वो थे युद्ध, जो हम अभी कहते भी हैं जैसे हम, वॉर वाले। हाँ, हमने कितना लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई ये सब नहीं, तो हम भी अपने आप में स्वतंत्र हैं जो, और हमें पूरी आजादी है कि हम ये रास्ता चुने या हमें क्या ज्ञान लेना है
कैसा ज्ञान लेना है और कब लेना है, उसके लिए हम भी स्वतंत्र हैं तो और हाँ, हर कोई स्वतंत्र तो है। इसीलिए हम कहते हैं कि मत हाँ। हमारे यहाँ पर दिए जाता है कि आप करो जैसे परमात्मा को जानना चाह रहे हो करो। तो और चलो अब आज के लिए इतना ही काफी है वैसे तो आपके साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।